اليوم غادي تكون concernant les fonctions généralité sur les fonctions. غادي نبدا بالexercice 1 لا série غادي تلقاوها لتحت في la description غادي نحطها لكم. Donc l'exercice 1 كيقول لنا soit la fonction f définie par f de x égale à 3x au carré moins 1. هاد la fonction بعدا خصها تبان لنا c'est une fonction polynôme. Le domaine de définition ديالنا كما قلنا في الحصه اللي قبل c'est l'ensemble R. Calculer l'image de 1, la racine de 2 et moins 1 par la fonction f. Déterminer les antécédents éventuels de 2 par la fonction f. Donc, on a un exemple. Nous avons f de 2 égale à 3. Les gens qui savent 3 égale à f de 2. C'est des images. Mais l'image de quoi? Quand on dit 3 et f de 2, image. Mais 3 ou f de 2, c'est l'image de 2 qui est entre parenthèses. Donc, quand on dit 3, image. Image de quoi? Image de 2. Et 2, quand on dit 2, antécédent de quoi? Antécédent de 3. Donc, l'antécédent, l'antécédent, c'est le nombre qui a une image par la fonction. Donc, جوج عندها واحد l'image, عندها واحد الصورة بالدالة f. Donc, ملي كتكون خدام وكتلقى مثلا ملي كنبغيو نلقاو لي زيماج, on calcule f de x. Donc, f de 2, f de 3, calculer l'image de 1, on va calculer f de 1. اللي لقيناها غادي تكون l'image de 1. Il قال لي déterminer les antécédents éventuels de 2, il faut résoudre l'équation f de x égale à 2. Et dans l'exercice 1, calculer l'image de 1, la racine de 2 et moins 1. On va trouver f de 1, on va calculer f, la racine de 2 et f de moins 1. Je pense que c'est clair. غادي نبدا la correction de l'exercice 1. Donc, calculer l'image de 1, f de 1. Donc, dans la fonction f de x, فوقاش ما نشوف x, on va le remplacer par sa valeur اللي هي 1. Dans ce cas, غادي تكون 1. Donc, f de 1 égale à 3 fois x au carré هي 1 au carré. لاحظوا بأن هاد x عوضتها بواحد وهاد x بواحد موان 1. لاحظ بأن هادشي ساهل. 1 au carré شنو هو 1 au carré؟ راه هو 1. Donc 3 تبقى فوا 1 موان 1. كنسبقوا شنو؟ كنسبقوا ديما لو برودوي على هاد لا سوستراكسيون هادي. Donc 3 fois 1 égale à 3 moins 1 égale à 2. Donc, f de 1, on a trouvé que f de 1 égale à 2. Donc, je نقدر نربحو من هنا. من هنا كنربحو بأن 2 image de 1. عاوتاني نقدروا نقولوا بأن 1 c'est un antécédent de quoi? Antécédent de 2. Donc 1 antécédent de 2. لاحظ بأن هذا هو السؤال الثاني اللي نقلبوا عليه. ما عليناش خدمنا الأولى غنمشيو للثانية. قال لي l'image, calcule l'image de 1 حسبناها لقيناها هي la réponse f de 1 égale à 2. Calcule l'image de la racine de 2. Donc f de la racine de 2 égale, on va remplacer x par la racine de 2. X par la racine de 2. Donc f de la racine de 2 égale à 3 fois la racine de 2 au carré moins 1 ايغال. ركزوا من هنا مزيان مع هاد اوكاري هاد ليكسبوزون هذا ولا غاسين. ليكسبوزون كاين على برا دونك كيحيد لا غاسين وكنديروش لا فالور ابسولي. ركزوا معايا مزيان. دونك كتولي 3 فوا 2 ماشي فوا لا فالور ابسولي دو 2 موان 1. كنا كنسبقوا لو برودوي. دونك 3 فوا 2 سي 6 موان 1 ايغال 5. دونك لقينا بان اف ديال لا غاسين دو 2 ايغال 5. دونك شنقولوا؟ غنقولوا 5 سي ليماج ديال لا غاسين دو 2. Et la racine de 2, c'est un antécédent de 5. La troisième et la dernière, c'est f de quoi? f de moins 1. Donc, كما قلنا غادي نعوضو x بموان 1 و x هنا بموان 1. تولي f de moins 1 égale à 3 fois moins 1. 3 fois moins 1 à la puissance 2. Moins 1. هاد لا puissance 2 هذا c'est un nombre pair هاد l'exposant هذا. دونك شنو يوقع للموان غادي تمشي حيت هاد الأس هذا زوجي. دونك 3 égale 3 fois 1 moins 1. وما نديروش 1 moins 1 لا كنسبقوا لو برودوي. 3 fois 1 égale à 3 عاد moins 1 حيت 3 fois 1 c'est 3 égale à 2. Donc on a trouvé que f de c'est pas f de 2, on a trouvé que f de moins 1 égale à 2. انا نكتب لكم هنا شنو كنربحوا من هذه. كنربحوا منها سي كو ان 2
c'est l'image. Image de quoi? Image de moins 1. Et on peut dire aussi que moins 1 est un antécédent. Est un antécédent de 2. Donc, لاحظوا معايا في الأول لقينا f de 1 égale à 2 ولقينا f de moins 1 égale à 2. Donc, 1 et moins 1 ce sont des antécédents de 2. وحنا نشوفوا واش نعرفوا نجاوبوا عليهم في لا كيسيون 2. مثلا اللي ما فهمش من هاد لا كيسيون الاولى خصها يجي يخدم هاد 2. déterminer les antécédents éventuels de 2 par la fonction f. Donc, la question 2, عندي la fonction f de x égale 3x au carré moins 1. قال لي نلقى les antécédents de 2. Donc les antécédents الصوابق ديال جوج خصني نحل هاد l'équation f de x égale à 2. خصني نلقى x. les antécédents هما x. فرا les antécédents هما x والإيماج هي f de x. يعني ملي كيقولك l'image de 1 خصك تحسب f de 1. l'image ديال moins 1 خصني نحسب f de moins 1. أما ملي كيقول لي لقى لي les antécédents de 2 خصني ندير f de x égale à 2. donc f de x égale à 2. donc هاد الشيء équivalent أن f de x نعوضها بلا فالور ديالها. عندنا f de x égale à 3x au carré moins 1. donc هاد f de x هادي نعوضها بلا فالور ديالها. donc كتولي 3x au carré moins 1 égale à 2. راه ما درت والو. هاد لا فونكسيون f de x اللي هي هادي عوضتها بلا فالور ديالها. حنا باش نلقاو لي زونتيسيدون دو 2 راه عوضناها وعرفوا بانني ضروري غادي نلقى 1 و موان 1 حيت ديجا ملي حسبنا f de 1 لقيناها 2 قلنا 1 est un antécédent de 2. قلنا عاوتاني ملي لقينا f de moins 1 égale à 2 قلنا moins 1 est un antécédent de 2. غنجيو نكملو هنايا moins 1 غادي يمشي للجهه الاخرى غتولي عندي 3x au carré égale 2. الا مجات عندها moins 1 تولي plus 1 غتولي عندي 3x au carré égale à 3. x au carré égale ملي تمشي 3 للجهه الاخرى هنا كاين برودوي تولي ديفيزيون 3 ديفيزي بار 3 غتولي عندي x au carré égale 1. مزيان. هنا فين نديرو القاعده اللي قلت لكم حنا خصنا نحيدو هاد الاو كاري باش نلقاو x ندخلو لا غاسين على x au carré ندخلوها على لا غاسين ندخلو على 1. كلشي كيعرف بان لا غاسين دو 1 سي 1 ولكن لا غاسين ديال x au carré هنا الاو كاري كاين لداخل العكس ديال هادي. قبيله باش خدمتها معاكم فين راه كنا خدمناها هنا قلت لكم هذا الاوكاري هذا ملي كيدخل على لا غاسين كيحيدها كتولي 2. اما هنايا الاوكاري كاين لداخل وسط لا غاسين دونك هذيك تولي لا فالور ابسولو دو اكس. ماشي كتحيد لا غاسين وصافي. كون كانت هنا على برا كنا نحيدوها. ملي كتكون عندي لا فالور دو اكس ايغال 1 ملي كنحيدو لا فالور ابسولو عندنا جوج ديال لي كا سوا اكس ايغال 1 ou bien x égale à quoi ou bien x égale à moins 1. donc ou bien x égale à moins 1. Donc هنا شنو كنقدروا نقولوا بان les antécédents éventuels de 2 c'est moins 1 et 1. donc les antécédents de 2 c'est moins 1 et 1. هما اللي كانوا عندي في l'exercice. كانت عندي f de 1 égale à 2 قلنا 1 est un antécédent de 2. ملي كانت عندي عاوتاني f de moins 1 égale à 2 قلنا moins 1 est un antécédent de 2. Voilà, nous l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on considère la fonction f définie par 1 divisé par x moins 3. Donc on a la fonction f de x égale 1 divisé par x moins 3. Parmi les valeurs suivantes, laquelle ou bien lesquelles n'a pas d'image par la fonction f ou bien n'ont pas des images par la fonction f. Donc je nous il est bien بأن واحد le nombre n'appartient pas au domaine de définition. مثلا حسبت le domaine de définition لقيتو مثلا c'est 0 plus l'infini. يعني هاد le domaine de définition فيه les nombres positifs. donc il est bien هذا يعني أن الأعداد اللي كاينين هنايا عندهم des images par la fonction f. واللي ما كاينينش مثلا moins 3 مثلا moins 3 n'appartient pas au domaine de définition. donc moins 3 n'a pas d'image. هادشي اللي خصنا باش نجاوبو على السؤال. هادشي اللي خصنا نبينو. دونك هنا شنو قال لي parmi les valeurs suivantes شكون اللي ما عندهاش l'image ديالها. donc d'abord il faut calculer ou bien déterminer le domaine de définition de la fonction f avant de dire quel est le nombre qui n'a pas d'image par la fonction. شنو هما les nombres qui n'ont pas des images par cette fonction. donc غادي نبداو le domaine de définition كما درنا في الفيديو اللي قبل. le domaine de définition x appartient à l'ensemble R tel que le problème أن x moins 3 différent de 0 حيت عندي مقام dénominateur. مزيان.
Donc maintenant, il faut résoudre cette équation x moins 3 différente de 0. X moins 3 différente de 0. Que j'attends x différente de 3. Et là, je moins 3 مشاش. Donc, chacun le domaine de définition d'un homme, c'est l'ensemble R, mais privé de 3. Donc, on a 3 n'appartient pas au domaine de définition. Cela implique que 3 n'a pas de solution, n'a pas de solution, n'a pas d'image, par la fonction, f. اما 2 مثلا فين عندي 2 كاينه هنا شنو هي l'ensemble R privé de 3 هو من moins l'infini c'est de moins l'infini jusqu'à 3 et de 3 jusqu'à plus l'infini ولكن 3 ما كايناش دونك 0 الا حسبناها غتعطينا f de 0 غتعطيني moins 1 sur 3 كاينه تعطيني واحد ليماج f de moins 3 غادي تعطيني moins 1 sur 6 حنا غادي كنحسبوا ولكن 3 ما يمكنش حيت الا عوضنا x بلا فالور 3 غتولي عندي 1 sur 3 moins 3 اللي هي 1 sur 0 اللي impossible ما يمكنش تكون دونك 3 n'a pas d'image. Donc pour B, on considère la fonction g de x. Voilà, g de x égale la racine de x moins 3. Donc, c'est le domaine de définition de la fonction g. Donc le domaine de définition d de g, toujours x appartient à l'ensemble R, tel que le problème. La racine x moins 3, mais si différente de 0, mais quand on a le maqam, elle est supérieure ou égale à 0. Donc maintenant, il faut résoudre l'équation x-3 supérieur ou égal à 0. Donc x-3 supérieur ou égal à 0, 2, 3 l'autre côté, tu as x supérieur ou égal à 3. Donc supérieur, que tu as plus l'infini, on a plus l'infini, qu'est-ce qu'on fait? Plus l'infini. Donc le nombre est à gauche. Plus l'infini, ou moins l'infini, dis-moi qui ont des intervalles ou bien des bords sont ouverts. Un jeu de 3, 3 ou égal, donc fermé, c'est le domaine de définition de la fonction g. Donc les nombres, les qui font le domaine de définition appartiennent, les qui au stade le domaine de définition, donnent des images. Mais les nombres qui n'appartiennent pas au domaine de définition n'ont pas des images. Donc on chauffe il y a 3 plus l'infini, qu'il y a 3, qu'il y a 4, qu'il y a 5, 6, 7, etc. ولكن 2 و 1 ما كاينينش. Donc نشوفوا 0 ما كايناش donc 0 n'appartient pas à D de G. زيد نشوفوا 2 تا 2 n'appartient pas à D de G. علاش؟ حيت 3 plus l'infini راه de 3 jusqu'à plus l'infini. من هنا donc هاد l'intervalle هذا هو le domaine de définition ديالنا هذا هو D de G qui est en rouge. Donc 2 ما كايناش. نجيو ل moins 3 aussi, moins 3 n'appartient pas à D de G. نجيو ل 4 كاينه. Donc E4 appartient au domaine de définition. علاش appartient حيت 3 4 كاينه هنا. Donc 3 كاينه 4 كاينه ولكن هادو ما كاينينش. Donc 0 ou 2 ou moins 3 n'appartient pas au domaine de définition. Donc 0, 2 et 0 et 2 et moins 3 n'ont pas d'image, donc une image par la fonction g. Tu fais de l'exercice الثاني on a la fonction g. نمشيو دابا c قالوا لي on considère la fonction h. Voilà la fonction h de x qui est égale 1 divisé par la racine de 7 moins x. غادي نمشيو نحسبوا le domaine de définition de h. Donc d de h égale x appartient au domaine de à l'ensemble R, pardon, tel que le problème ان هادشي اللي في المقام خصو يكون différent de 0 وداكشي اللي وسط خص شوف 7 moins x حيت كاينه وسط لا racine خصها تكون supérieure ou égale à 0 وخص الدينوميناتور كامل يكون différent de 0 خص la racine de 7 moins x يكون différent de 0 ملي كندير واحد لا كومبينيزون entre les deux كنحيد هاد supérieur ou égal à 0 هاد ou égal à 0 حيت حنا عندنا différent de 0 donc ou égal كتحيد كتولي عندي 7 moins x supérieur strictement à 0 donc هذه هي الحاله ملي كيكون عندي الدينوميناتور كيكون عندي لا racine في الدينوميناتور donc 7 moins x غتكون supérieur strictement à 0 donc الا حليتو هاد المتراجحه هادي 7 moins x تولي 7 moins x supérieur ou égal à 0 نديو 7 للجهه الاخرى تولي moins x supérieur
pardon, هنا strictement à moins 7, on va multiplier par moins h, on a x inférieur strictement à 7. Donc inférieur كتعطيني moins l'infini. قبيله ملي كانت عندي supérieur درنا لا plus l'infini حطينا à droite, moins l'infini كتكون à gauche. Donc moins l'infini اللي à gauche و 7 à droite. moins l'infini ديما ouvert و 7 حيت strictement حتى هو ouvert. C'est d de h. C'est le domaine de définition de la fonction h. دابا نشوفوا les nombres اللي كاينين في هذا الانترفال هذا راه عندهم ليماج ديالهم. les nombres اللي ما كاينينش ils n'ont pas des images. donc 5 واش كاينه هنايا moins l'infini غنمثل لكم ها moins l'infini 0 jusqu'à 7 هادي plus l'infini. donc d de h ديالنا هي من 7 jusqu'à moins l'infini. نشوفوا دابا واش 5 كاينه. donc 0 1 2 5 كاينه في الانترفال دونك عندها ليماج ديالها. moins 6 كاينه 0 moins 1 moins 2 moins 6 حتى هي كاينه في الانترفال. نجيو نشوفوا 9 و 7 واش كاينه 7 هنا عندها اوفير دونك ما كايناش. دونك هنا 7 ما كايناش. دونك عندنا 7 n'appartient pas au domaine de définition et 9 n'appartient pas au domaine de définition. Donc on a 7 et 9 n'appartient pas au domaine de définition. Donc شنقولوا 7 et 9 n'ont pas d'image. Voilà. N'ont pas d'image avec. Maintenant, avec la fonction. Quelle fonction? Avec la fonction h de x. صافي هكا نكونوا خدمنا l'exercice 2. التمرين اللي من مورا غادي نخدموا ان شاء الله l'exercice 3. لا سيري ديما غادي تبقاو تلقاوها في لا ديسكريبسيون. كاع لي زيكزارسيس غنبقى نحطها لكم لتحت في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو ان شاء الله.